Salam senina mamre, opedenga siorati pustaka sibadia, mari ras kitar toto. Bujur isehken kami man bandu wa Tuhan, arkiteken kelengatendu, enggo banci kami genduari makeken pakaian simbaru terus eda pakaikan kami gelah pratendu jadi ibas kami mamre sitrida arakrina perbahanan kami re kami ibas Kristus haleluya amin. Si jadi ogenta ibas PA mamrenda eme Kolose telu ayat 10:2 10:7 bagenda nina. Kam anak-anak di bata, kam ikelengi dengan ipilih di bata jadi si kerajangenna. Maka pakaikanlah pakaian ati perkuah, mohuli, rukur meteruk, lemah lembut dengan sabar. Aula kam pergelut dengan si alam-alaman salah adi kitik ukurndu ibahan kalak. Kam harus si alam-alaman salah bagi Tuhan enggo ngalemi salah ndu. Janah iba bose kerina harus kam si keleng-kelengen. Sabab keleng ate mempersadakan kerinana alu serta. Dame si berikan Kristus ibas pusuh dumin si ngajari kam ibas rebahan keputusan du. Sabab guna dame kam ipilih di bata jadi sadakula. Maka ngatakan bujurlah. Kata Kristus si dem alu kini bayakan geluh min ibas pusuh pratendu. Si ajar-ajaranlah kam alu kepintaran. Daikalah masmur ndenden pujin, ras ndenden pertendin. Rendelah muji di bata, digin ngatakan bujur ibas ukurndu. Dagen tah kagai bahandu, subuh ibas ngerana, entah ibas perbahanan. Bahalah ibas gelar Tuhan Yesus jangan ngatakan bujur mandi bata bapa arah iya. Senina mamre, bagi turikan ibas penaruh surat indah, maka dube kecibal perpulungan indah lid ibas situasi si kurang menghuli arkiteken melala guru-guru perguak si atena ngerintak kalak Kristen gelah nadingkan Kristus umpamana arah nehken aturan sunat silaban cilang bagepe peraturan sedebana ras nembah kesah silit ibas awang-awang endam pengajaran guru perguang dungna lid jenda rasa bimbang ya ragu gugangin dia. Ada mulai goyang perpulungan berarti lah sehat. Ibas kondisi si bagaimana Paulus megi berita maka minter isuratina. Endam bagin surat Paulus man perpulungan Kolose ibas bindu telundai. Intina arah bindu teluenda Paulus memberikan persingat gelah perpulungan Kolose nadingken geluh simale janah ngeluhken geluh simbaru entape nang tangi pakaian sedekah ras makeken pakaian simbaru endam dasarna makandai ibas ayat 10:2 tegas katakan Paulus maka kam perpulungan Kolose anak-anak di bata. Artinya, yang go israpkan, ipebadiakan di bata, guna si kerajanganna, ibas kegeluhunna sindube, ngesuh jekrinana, irinta ia ibas nggesuh nari, ibas si malenari, i peserap di bata.
kubas sada kegeluhan. Kegeluhan si badia, si ersembah man Tuhan, lan ersembah man kesah ibas awang-awang ahdai. Dagi perpulugun Kolose anak-anak di bata. Kita ndape mamre anak-anak di bata nggo i pesrapna ibas kegeluhunta si melekat ndube. Ijem kita ercebah ibas kubang dosa sila bolit waratna rintakna kita i pesrapna jadi perpulungan mamre si tuhu nggo i pebadiakan di bata. Ibas yang rintak ya perpulungan Kolose jadi kerajaan na tandana di bata engkelengi dingin milihia. Jadi perpulungan Kolose da i kelengi di bata i pilih di bata jadi si kerajaan na. Makana nggo jelas statusna ia di bata punana. Adi di bata punana ia nggo mengharga lana ia perlu ragu karena kaipe termasuk kegeluhune da kebutuhan na ras deban na. Tentu kita selaku mamre kita nggo i kelengi ras i pilih di bata arah Kristus jadi si kerajaan na. Kita nggo di bata punana. Maka lana kita perlu khawatir biar ngalakan kaipi sebab isikin singasup nadingin di bata. Kita iam punana. Tentu arasenda mamre banci tetap naukurna arkiteken ibas di bata terkelin kap kita kai pelalik siman kibiarankan. Tandana perpulungan Kolose nggo jadi kerajaan di bata laban cilang lid beda naras kalas deban kai tandana nggo i pakaikenna paken simbaru nggo baru pakenna kai kine paken ati perkuah muhuli rukur meteruk lemah lembut dengan sabar. Paken ate perkuah. Perban mekuah nge ate di bata megiken suara tangis kala Israel i Mesir. Arkiteken i perbudak Firaun tapi paro. Maka di bata mulahisa. Arkiteken perkuah ate di bata nge. Maka reh Kristus kudunyenda lakon nebusi kita krina perkuah enggo adi di batan tapi kandu perkuah nge kita pe harusna perkuah jem bedana ras biak doni adi biak doni ibas iang kelengi kalak nuan gelarna gelah pepagi lika paksan kelengi kalak iya idahina kerja kalang nuan simuhuli gelah lika pagi kerjana reka kalang dahia bagi tapi adi ibas Kristus beda lebih nge Kristus engkelengi kita maka kita engkelengi kalak arkiteken go sekejap lebih kelengate di bata ibas ian cidahkan perkuatan man mamre maka mamre pe meriah ukurna engkelengi kalas deban oh teman endam nanamna sikeleng-kelengan aku nggo kujapkan uga Kristus engkelengi aku maka kami ku kelengi bagi pekang pebagi baingkalah bagaimana kalas deban terus ia berkelanjutan pakai nate perkuah mahuli enda sadahal si memang unik ibas kekristenan lape mahuli ibahan kalak Kolose man perpulungan tapi na Paulus mahuli ban man bana sabab bagikin harus na kalak Kristen mencidahkan terang ibas gelap mamre bageng istuhuna lape mahuli bahan kalak man banta bala mahuli man bana
ulah balas kejahatan alu kejahatan, tapi balaslah kejahatan alu perbahanan si muhuli. Endam si katakan Paulus. Rukur metruk megatikal manusia inda tual ngerana das lalap. Ergite kan kalau kayak yang enggak pernah kita kerina. Engkau maka banci bagai sabab pusune lenga ijamah Kristus. Ia enggak menasi maka, ia enggak nasi hebatna padahal buat dia enggak terhebat nasang kenia. Saja lah belang pengidah nar kita kan enggo itu tupi iblis matane makana agum siabatna. Ini na Paulus rukun metruk kam sab kari tandana makana kam ras kalas deban aras kalau si medoni lah ceri ras kam. Bedia ia megajang rana, meganjang ukur nakam ban metruk ukur du. Sebab ada metruk ukur du pakaian simhuli ngoi pakai indu. Ras erguna man kalas deban bagi permulia Tuhan nina. Maka lemah lembut. Bas dunia indah melala kekerasan, ya. Melala kekerasan, arah pengerana, arah penatap, arah perbahan bagi perukuran. Tapi nina lemah lembut kam ibas lingkungan sebagai buena kekerasan. Sebab lemah lembut mesenjata si ampuh rebanca manusia banci luluh. Ibas kitab kuan-kuanan tapi amsal nina alu jabab si melias mantak rawasigara. Bayangkan du rawasigarepe banci mantak alu jabab si melias entah pe lemah lembut. Murid-murid Yesus terberita kali Yohanes si luar biasa kelemah lembutanna. Yohanes lemah lembut. Maka itu nanti ikin mamre gelarna Yohanes luar biasa kal lemah lembut ne pasti ndeharane pe malam naren tenang geluh. Sak bagaikin nadi Yohanes ndube lemah lembut kalian. Ras sabar. Sabar enda encidahkan kita sehat. Kala si sehat organ-organ kulana bagai pe sehat pusuhna ia pasti sabar. Sidah megati bas antrian baik i bank, ibas kantor, ibas manpe, ijem tridah karya pailah sabar. Adikin sabar yang go payah melehe, ayo dia kimi mecihong, sab gejap kena endam si muhulina. Kita be mamre, endam senjatanta ibas keluarga pe, selaku bapa kita, selaku mamre, adi sabar kita. Anak jabuntekin pe, iya, igejap kena kita bapa yang berwibawa. Olakal sempat ibas keluarganta jabunta hilang wibawanta. Penting si jaga arah kerina paken ate perkuah dai. Makana berikutnya nina pakaian sedeban olah kam pergelut dingin si alam-alam salah kam adi kitik ukur kalak ukur dui bahan kalak. Jadi manusia adi gelut dengan bas biak doni melu kakal megelut kurang pe diperkuankan megelut kurang pengiahkan megelut lalak man tamin bagi sing udang-ude lalap. Engkai arkitekan kegeluhanna lenga ibentenyi kesah si badia. Yesus ngoi pakukan ipitnah ka belai magelut ibas kayu persilang naring rana ya kainina. Oh bapa alami salah kala enda sabab labo yang kana kaya sini bahanna. Di kunelit kalak rebahan sila muhuliman banta lanai perlu sangkut ukurta arkiteken
nintalah lengak yang kana kai si bahannya. Jadi ada lengak buang kana kai si bahanna, engkai maka kita menggelut. Lah perlu kita menggelut sebab layang kana kai sini bahanna. Bagi penina kam harus keleng-kelengan sab kelengate mempersadakan kerinana alu serta. Kelengate energi, vitamin, sirbahanca, regedang na ukurta, lako, empuhaga teman. Bagi ya. Adi lit bas aku kelengate Kristus, ngasup aku, ngidah kelebihan du, janah laku pebelin kekurangan du. Ija kenca pagi manusia lalap idahna kekurangan teman tapi si muhuli la idahna bas ia lengabong geluh kelengate Tuhan. Adi ngolah geluh bas ia kelengate Tuhan. Riahan ia kap mencakapkan kelebihan temannya sangkan kekurangan nah. Adi bagaikan dugaya anta, ma pasti lalap tambah teman ta, serta kita ibahan di bata. Maka ibas bertindang, ranina damai si bereken Kristus, ibas pusuh dumin, singa jadikam, rebahan keputusan du. Setiap manusia harus rebahan keputusan, entah tiap menit, tiap jam, entah tiap minggu, bahkan tiap detik pe. Tergantung uga kecibalna. Keputusan ni lah baca harus dibuat. Dikune kenca kalak serban keputusan lah berhikmat banci patal, banci merugikan ras debanna. Maka jenda nina Paulus man perpulugunena ibas kam rebahan keputusan terpelaskan damai si breken Kristus man bandu. Gua di damai si breken Kristus rebahan keputusan pasti keputusan telah pernah merugikan kalas deban. Setiap keputusan si bahan kita pasti memberikan damai sejahtera man kalasin teram bagi mempermuliakan gelar Tuhan. Guna se persuji ibas kita rebahan keputusan baik nadeng anak ta, pendidikan na, perjabun na, perkadena mitra anta, bolah hartoto, gelah keputusan te kari, palasna damai si bereken Kristus ibas pusuh takrina. Janah nina guna damai kam ipilih di bata jadi sadakula. Enda penting man banta. Maka kita ring-ring sintermenda ibreken di bata damai gelah kita jadi sadakula ibas perdamaian. Adilit ka anda perpulungan dahina ngeributi. Teman te ngkacau rebanca gejek. Ingat kita la ipilih di bata guna rebahanca rontang. Kita mamre pilih di bata arsada gelah jadi sadakula sidem alu dame. Harus ingat dila bagaikin kita ngu keliru. Tentu bahasa ngatakan bujurlah nida. Ngatakan bujurlah mandi bata. Ading wasidat. Kita ipilihnya gelah si pakaikan pakaian sim baru. Perban kita ngus kerajaan di bata. Tambah se damai sing rajai kita. Meriang siakap adili damai. Istri banca. Perkuati Tuhan. Adi bagi katakan bujur mandi bata nina. Kita ngobanda jadi perpulugun mamri simbelin sidem alu dame. Dia katakan bujur mandi bata, bujur Tuhan. Enda harus dicidahkan. Pengatakan bujur tenda laban cilang
terwujud arah kerina perbahanan ta. Tambah senina kata Kristus sidem alu kini bayakan geluh min ibas pusuh pratin. Nggo adi ngom kak mendu kata Kristus sidem alu kini bayakan pertendin hikmat geluh ibah pusuh pratin ta pasti ngasup kita si ajar-ajaran alu dem kepintaran. Adilah bukin lid, ya. Adilah bukin lid. Kata Kristus sidem alu kini bayakan ibas pusuh ta. Labu kita ngasup ngerana entah pesi ajar-ajaran alu palas kepintaran di batalang. Pasti nge arah bukan nubili, arah bukan kritik dalam kesalahan. Enggo main hakim sendiri. Jenda nina si ajar-ajaran alu kepintaran adi lid bas pusuhta kata Kristus sidem alu kini bayakan genduari cek derinta kata kainge sidik genduari bas pusuh tenda. Apakah kata Kristus sidem alu kini bayakan entah kata sideban adikin ibas kata sideban lah kita kemamangan adi mengatakan kita lah siangkan. Senina mamre. Rah nina Paulus. Ujungna kirinenda. Ndekalah ndenden. Simbaru. Ema masmur. Masmurenda maksudna. Tali bas mamre. Sebelum karang lagu mencipta atau mengubah lagu. Kita inspirasi kisah sibadia ada sindekan ia memrepe semangat tergugah tambah mana endam maksudna masmure apai kita mamre banci rebahan lagu mencipta ya mengubah ya tapai mengaransemen kita ilham kisah sibadia enda mesti katakan masmur. Den puji. Enda maksudna apa kita mamre entali rumah talagu puji. Kor kai kerinana. Enda bantu sipake guna muji Tuhan rasa-rasa kita kerina. Bagai pendenden pertendin. Bedakan cara sendenden doni. Denden rohani. Maka nina ndekalah denden pertendin. Gelah tambah semangat. Dalam pujian ada kuasa. Ada sendirian den doni lengan tentu banci pepalam pusuh. Tapi den rohani, den pertendin sendirian liji kuasa. Iblis pekiam, banci malam pinakit. Repaguh nasi perita. Semakin rindu kita kepada Tuhan. Jadi, mamres tuna perlu rusul rende. Takor, vokal grup, vokal solo, kai kerinana, enda gelahmin, banci, menggugah kita, reherna ku di bata. Guna si rendelah muji di bata digingatakan bujur, ibas ukurundu. Mungkin kita banci lenga terbiasa rendah atau bakatna, tapi diterus usur-usur, dung nakari, ngosih gejapkan di bata, ngajari kita, piahduna berpagi rendenda nggo jadi kebutuhan ta sikejapkan endam ya dalan guna jum paras Tuhan bagi Jakub nai bedemi bas dalan ernipia li erdan suku surga bagi pegudoni dalan kudah terus malaikat Tuhan nina perlu si kembangkan ras si rende ibas dem kenitekan pasti megege secara pertending. Kedungunan dina Paulus intina dagi entah kagi bahan subuh ibas ngerana entah ibas perbahanan bah alah ibas gelar Tuhan Yesus jangan ngatakan bujur manti bata bapa arah iya bagi timang tanina sentudu kata ras perbahanan adi endang goya sentudu karena boleh masalah dan boleh simpan pandangan.
Saja uga rebanca gelah ulahanya kita belum ngerana, tapi ibas kita ngerane ngukin selakukan lebih. Jadi kai singgu selakukan siturikan. Sabab di bata pe mujikan kita arah perubahan tasimuhuli. Arkitekan arah perubahan tasimuhuli kalas deban pe muji di bata. Ada memang kita selamat labur kita ikan perbahanan tapi kita ikan perbuatan Tuhan anugerah gracia. Tapi laban cilang kalau singgung selamat dengan Kristus harus mencidahkan perbahanan simuhuli. Bagai sebuah kata bagai perbahanan tridah min ibas kita sendalan yang go seimbang lanai kalungkang. Tentu bahasa enda anggo banci sebenai ibas kitik nari uga mamare sektor cidahkan perbahanan simuhuli tarban swadaya dana insidental guna nampat di anak-anak silabat luang sekolahna anak melumbang bas lingkungan ta melala hal kari krina bentuk-bentuk perbahanan ta arah krina singgo syarihkan ibas mamre lid aksi nyata kita lah hayang rana tapi lid aksi ta kenca kita ngerana ras jawab penta nandangi pemilihan Tuhan ras bukti kita ngumakaikan pakaian simbaru pakaian ta simbaru meningindai perbahanan simuhuli mankala si memutuhkan pakaian simbaru jadi pakaian simbaru ibas Kristus mamre sincidahkan perbahanan na sueras pengeranana. Amin. Retoto kita. Bujur Bapa ibas persingit endu ngasuplah kami mencidahkan perbahanan kami arkiteken pengerana kami sentu duras re kami ibas Kristus haleluya amin.